Fala meu povo, fala minha pova, fala meu pive, fala meu pive, fala meu povo. E aí, bora jogar um Alan Wake 2? Bora! Alan Wake 2. Sim. Vou colocar um pouco mais de brilho, geralmente na live fica mais apagado. Deixa assim. Qualidade. Português, diálogo, legenda. Ok. Tamanho da legenda. Vamos ver, deixa marcado. Vamos ver sim. Vamos lá. Bora lá! É difícil. Claro. Use um sinalizador de mão para se livrar de uma agarrada sem se ferir. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Eric Rotinez no Live. Streaming Alan Wake 2 de PS5. O aqui. Alan Wake. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all rigged to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. Aí a legenda. It's not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Olha o peladão ali. É o Tony Ramos. Ixi, eu vou controlar o peladão. O tamanho da barriga dele. Eu gosto daquela opção ativa. Gostei assim. Gosto. Menor. Dá uma fechada aqui também, porque essa não está trabalhando. Sim. Ó o peladão. Vem pra baralho. Bunda murcha. Rego peludo.
Me ajuda! Onde eu sou? Quem sou eu? Sou a Norego. Não posso nem falar que o jogo tá bonito, não. Um cara gordo feio desse aí. Que feio, cara! Que feio! Eita! Satanás! Olha o Alan. Será que esse cara caiu no mundo sombrio? Peladão. Eita! Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Pô, eu tinha que ficar mostrando esse rego, esse cabeludo desse cara. Foque na estrada, foque na estrada. É? Acho que não era isso que eu deveria fazer. Temporada de caça. Acho que era isso mesmo. Esse era o... É? Esse aí era o agente dele? Não, né? Não. Faleci. Faleceu. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You need to watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. Say hi to Casey. Tell him to stop brooding. Que lindo, cara! Good. Tá bonito o gráfico desse jogo. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turned
shows up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. Take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Esse Cassie não é o personagem do livro do Alan? Ou eu tô viajando? Eu não sei. A história já é complicada. Ó, é o jogo já aí, ó. Convite. Tá bem bonito o jogo, ó. Território terrível. Troféu conquistado. Could be our deputy. I can go take a look. Então eu estou aqui, ó. Tem mapa o jogo. Aleluia. A emoção que os jogos agora que não bota mapa. Que raiva. O jogo que não bota mapa onde a gente tá. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Resumo cairia bem. What can you tell us about the crime scene? Well, we reckon there are some organs that are currently outside the person, you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. But don't worry, Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Vamos dar uma olhada no corpo. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Você pode acessar o quadro de casos dentro do lugar mental. Quadro de casos. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Igual o Alan faz. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Quadro de casos é uma técnica mental que permite que a saga
analise pistas e avance na investigação. Ocorreu uma série de assassinatos perto da cidade de Green Falls. Encontrar a conexão ajudará na busca pelo assassino. Métodos de matar. Pequena diferença nos homicídios. Inchaço é a única coisa em comum entre os corpos, mas não a causa da morte. Traumatismo no tórax, exposição pós-mortem. A água. Todas as vítimas dadas como desaparecidas em 2010 são outros pontos em comum. Quem são as vítimas? Ted Lane, dentista, ferimentos de faca, inchaço e matou no pulso. Wendy Davis, professora de corpo inchado, ferimento grande no tórax. Percy Wolf, logista, hematomas, coração movido, tatuagem extrema. Acho que foi esse aqui, não. Credo, cara. Perfil do assassino. Tatuagem pós-morte no corpo. Os alvos dos assassinos não têm traços perspectivos em comum. Traumatismo tórax, membro técnico de corte de açúcar. As mortes de Caldwell Lake. Beleza. Vá à cena de crime quando policial trouxe no mercado. Não tem nada demais, vai que eu saio. We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Visitas com julgamental não pausa o jogo. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Stairs are out. Os policiais morrem. Down. I'm not that. Mirror Peak. A prodigiosa montanha ao longe é justamente Mirror Peak. O icônico símbolo acima de Caldwell Lake. Vista do ângulo certo, a beleza dela se reflete na superfície tranquila do lago. Um reflexo verde glorioso. Muito bonito mesmo. Tá de barba. Madeiroso. A montanha com um pico gelado. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Pegadas aqui. Monter Falls. Essa poderosa criação da natureza reanima tanto o espírito quanto a natureza do entorno. As águas revoltas no fundo das cascatas lembram um pilão, parecido com o que a bruxa de Caldwell Lake teria usado para voar pelo céu noturno. Cadê? Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing.
sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. And the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? FBI, huh? Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob? You forgot the UFO cover-ups. Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Ou Zé Gotinha. Found him on the table. We didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No talk. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining El Gastabano. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Permite que Saga veja pistas ativas. Você pode selecionar a imagem principal com X e colocar no quadro. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Não. Não existem coincidências. Outro corpo foi encontrado no bosque perto de Bright Falls. Momento perfeito. Preciso ver se tem ligação com os assassinatos que estamos aqui para investigar. É possível ver as metas no quadro de caos do objetivo. Triângulo. Investiga a cena do crime. Olha o coração dele, ó. Step 1. Examine the corpse. Como é que eu examino o cadáver? Você pode obter pistas do corpo para avançar na investigação. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Né? Think, Saga. Ué, por que ele dá pra colocar esse aqui? Que não condiz. Idiotice. Chest, strapped by the wrist. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. As pistas solucionam uma pergunta aberta e desbloquearam uma dedução. Conforme você avançar na investigação, novas perguntas serão desbloqueadas, atualizando seus objetivos. Você pode pressionar
triângulo para conferir os objetivos autorizados. Investigue a cena do crime, descubra mais sobre a vítima, descubra mais sobre o assassino. Você agora pode explorar livremente o quadro de caos ou sair para obter novas pistas. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Large amount of blood on the table. The victim died here. Mais de um agressor presente, cena bagunçada, crime passional, premeditado. É uma seita que dói menos. Did they plan for the murder to happen here? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Fala depois. Isso aqui é das testemunhas. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was F.B.I. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Esse cara tava no 1, tá? Ou não? Você conhece a vítima? So you knew our victim. Recognize him as occurrence. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. We were working the cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Então ele está desaparecido desde 2010. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head. Chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. No happy ending. Casey McGee surtou. O FBI o demitiu. Esse cara é aquele ali? Diferente demais, hein? Thornton, a vítima, é Robert Nightingale, visto pela última vez em Brian Falls, 3 anos atrás. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Right. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? A vítima veio de... Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Samuel é o bichão mesmo, hein? To guide my intuition to a revelation. Piece it together.
você ver que massa. A sombra a sombra tá projetando um bode. Aqueles cabuloso, macabro. Mas é o viado. Ou o viabode. Bem bolado. Usando a intuição, Saga pode analisar o perfil de pessoas relevantes para descobrir pistas novas. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Isso aí é control, hein? It's not awake. It's dark. He was there too. You are not allowed awake until he says otherwise. Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. It's somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Up from the lake that's not awake. It's dark. He was there too. You are not allowed awake until he says otherwise. The lake is connected to Nightingale somehow. Falou lado ali, é lago. Let's take a look down by the lake. Lead the way. This way, right? Right. This way here. Vai na frente, Casey. Né? This way your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night. Possibly knew. The killers knew he was here. Ambushed him. Dragged him to the campgrounds. Strapped him to the table. Cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses at Hookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated. Who's this guy doing? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Those were the clues. You need to get out more. It is kind of creepy, though. No. Examine o caminho obstruído. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper in there. Page full of text on one side. Not a copy. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and it's added with a pen. Like a manuscript. Page of story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. What? The victim was one of Oh, wow. FBI I see. Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message.
Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Longe de ser a última, troféu conquistado. You're right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the Você pode ler páginas do manuscrito dentro do lugar mental. This man always cheers me up. A vítima era um dos seus, o agente especial do F.B.I, Robert Nightingale, desaparecido neste local 13 anos atrás. Agora ele aparecera de repente, mas foi assassinado em um ritual brutal e sangrento no mesmo dia da chegada deles. E lá estava a página, esta página, a primeira página que tinha encontrado, não a última. O primeiro passo rumo à profundeza aterrorizante. Profundezas aterrorizantes. Verdades secretas tremulando sob o limiar. Lê as palavras, essas palavras pareciam uma mensagem. Era uma mensagem. Alguém sabia que eles estavam aqui. O que estavam fazendo. Alguém jogava um jogo com eles, enganando-os. Um convite. Como poderiam recusar a enorme ousadia desse mistério impossível apresentado a eles, mesmo que soubessem que acabariam se machucando? We found a page in the woods, a story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him, in his chest. I must find out what. I think he came from the lake, but his tracks make no sense. Muitos mistérios não têm sentido. Fazendo as perguntas erradas. That's it. I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find them. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Tem nada aqui? Witch Hut. Aqui mora. É Witch Hut.
que morava a bruxa Caldwell Lake. Cuidado, talvez o espírito dela ainda assombre este lugar. Mas é claro que não. Sexta-feira. Mid me falou hoje que a família dela está de mudança. Que chato. Eu ainda nem falei que gosto dela. De que adianta? Agora. Ela disse que os pais querem achar um emprego melhor e botar ela numa escola melhor de cidade grande. Acho que faz sentido. Quem quer ficar na merda de Briar Falls? Domingo, falei pra ela. Ela disse obrigada. Quero morrer. Segunda, dei uma escapulida ontem à noite de novo. Fui até a casa grande perto do lago. Em vez de ficar só olhando daqui, como eu sempre faço, em vez de ficar à toa, como eu sempre fico, dane-se, enfim. Está acontecendo alguma coisa esquisita lá. Vou descobrir o que é. Volto lá amanhã. Com equipamentos melhores. Aposto que consigo dar um jeito de entrar na construção, tirar umas fotos. Vai ser épico. Coitado, o carro foi ajeitado com obrigado. Eu gosto de você. Obrigado. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the English jokes about coincidentally having the same name as a big detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Sei que as coisas podem ficar um pouco malucas por aqui, mas se você sentir medo, lembre-se apenas de que Alan está tomando conta de nós. Fragmentos incoletados. Você pode usar fragmentos de manuscrito para aprimorar armas no lugar mental. Armas? Não tenho. Pra cá não tem mais nada não. Bora, que isso? Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like a... Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deer Fest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Ele. Sounds good.
Leve o carro de volta a Bright Falls. Mas como que eu vim parar aqui mesmo? A creepy twig sculpture? Ah, Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. esse símbolo aí. Símbolo é do Condro. Não é? Se eu tirar esse negócio aqui, como é que fica? Não tô nada, não. Nunca eu tenho recebido. Deixar que sirva de aviso de demais invasores. Dizem que o lago é uma caldeira, algo formado por uma erupção vulcânica ou as cavidades que ela produz. Mas e se não for verdade? E se for outra coisa, algo menos natural e muito mais criado pela humanidade, intencional? Eu acho que o lago não foi formado, foi projetado e que tem um propósito. O lago é um esconderijo. Sobre a superfície tranquila repousa uma máquina secreta pronta para ser ativada com um botão. E as pessoas com esse botão, elas estão naquele casarão. E as pessoas com esse botão, elas estão naquele casarão perto do lago, preparando-se. Eu sei. Primeiro desenho, linha de água. Caldeira real feita de um vulcão, lava. Segundo desenho, linha de água. Estrutura projetada, máquinas estranhas. Não. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Lavar mãos, tirar o frango da geladeira, tirar a soneca. Ah, tá. Isso aqui é a senha. Lavar mãos. Triângulo pra cima, pra baixo. Lavar mãos, o quê? Tirar frango de geladeira e tirar a soneca. Esse aqui, assim, tirar a soneca. Assim. Isso. Lavar as mãos. Tirar o frango da geladeira. Tira isso. E tirar a soneca. Caixas secretas. Não pegue nada se você não for uma das árvores. É tudo, rapaz. Did you get lost, Anderson? Sim. Bem que eu te achei.
count so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Estamos juntos nessa figura heróica. Brinde heróico. Can't fit the clues all together yet. Part removed, tripod, tracks leading to a dead end. Tripod for a camera? To record a snuff? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Bora. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the office? I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Cidade interior. Ó, bem bonita a cidade, ó. Vou fechar e abrir a live aqui para fechar esse vídeo. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Vou fechar e abrir esse vídeo só pra gente continuar no próximo vídeo pro YouTube. Já volto.